Panguluhan sa mga balita sa Sayre 47. Cordova Mayor Cesar Didoy Suan nakigtagbo sa mga kadagkuan sa DENR7. Floating ug fixed cottages ipa-inspeksyon na. Face-to-face classes din sa Sugbo, padayong gipangandaman, kakuwang salawak sa ringan, usa sa mga problema. 15 bilyones pesos madaginot sa gobyerno sa 4-piece cleansing sa DSWD. Pagkasakpit sa mga tabletas nga ecstasy sa Barangay Pasil, gihangop sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, nakigtagbo si Cordova Mayor Cesar Didoy Suan sa kadagkuan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR7 kaganina nga buntag. Kini alang na sa pagpahigayon ug pakisusi sa mga floating ug fixed cottages nga nahimutang sa kadagatan diha sa iyang lungsod. Matod sa mayor nga tuyo niini nga mamintinar ang kalimpyo sa kadagatan diha sa syudad ug pagtino kung nisunod ba ang mga tag-iya ug operators sa mga cottages sa mga lagda sa DENR. Lakip nga susihon sa mayor kung nituman ba ang pagkamanduan sa pagbutang ug mga pansayan diha sa ilang mga cottages. Ang inspeksyon panguluhan sa DENR inabagan sa Marine Watch, DRRMO, RHU ug sa Cordova Police Station. Paglimpyo sa kasapaan aron ma-recover ang 3-meter easement may usa sa gitutukan sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Kini partikular sa CCDRRMO ug ubang buhatan sa Cebu City Hall ubos sa first 100 days ni Mayor Michael Rama. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Matod sa Pangulo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CCDRRMO, Raquel Arce, ang ilang buhatan nakatutok karon sa mga programa nga gustong buhaton ni Mayor Michael Rama sa first 100 days ni ini. Sigon ni Arce ang ilang buhatan, usa sa nagtan-aw sa pag-clear sa mga istruktura nga nasulod sa 3-meter easement sa mga kasapaan sa syudad sa Sugbo. Giklaro ni Arce nga dagang opisina ang nalambigit sa pagpanglimpyo sa kasapaan sa syudad aron ma-recover ang 3-meter easement sama sa Office of the Building Official, Engineering Department, Division for the Welfare of the Urban Poor, Probuguban pa. Duna sila iya-iyang tahas unsaon nga maka-clear sila og usa ka sapa sulod sa first 100 days ni Mayor Rama. So dili wala ta nagsulo, composite na daghan ang mga opisina ang na-involve ana, apil ang OBO, engineering, DWOP, ang ato ang probe team, anya ang ato ang disaster, o niya ang ato ang sa CCDRM, sa Senro. Mao na sila composite team tasking na yung mga task na sa datong City Legal. Na yung mga task unsaon nga mo maka-clear tag usa ka sapa in the meantime pilot nga sapa ma-clear na to sud sa 100 days ni Mayor. Ano sa target, ma'am? 3 months, di ba? 3 months ang 100 days. Oo. So mao na siya nga to. Hopefully hapsay nga to ang ipahigayon. Of course, apil sa nga tong kapulisan ana. Gibutyag ni Arce nga naa na sila karon sa profiling sa mga maapektuhan nga mga informal settlers ug duna sab sila inventory kung unsa nga may struktura ang i-clear. Mihatag na sabmaton pa ang OBO og lista sa City Legal Office aron tun-an gyud ang pagpangandam sa pagpahigayon sa clearing operation sa mga struktura nga naa sa kasapaan. Si Arce miasoy nga dako og porsyento nga kining mga struktura nga nakababag sa kasapaan sa syudad usa sa nakatampo sa mga pagbaha sa Cebu City kun mobunok ang kusog nga uwan.
dakog porsyento. Kay instead sa gilapdon sa natural waterways, ni gamay naman kini kay nagpatuyang naman sad sila og invade. Dili lang gani sa 3-meter easement, kung dili sa bukana gyud o sa waterway gyud mo ilahan na gyud gi-invade. Kunya usab niini mga dagko nga struktura ba. Mao na siya nga murag madugo gyud ni siya nga ambisyon sa 100 days. Desiree Padilla, CC10 News. Blended learning ipadayon sa umabot ng mga pag-abli sa klase apan ngadto lang sa mga very specific nga mga lugar taliwa sa nagpadayong hulga sa COVID-19. Gipahibaw kini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos atol sa cabinet meeting. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Atol sa cabinet meeting, gipangayo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto kang Vice President ug Education Secretary Sara Duterte nga ilhon ang mga lugar din ipatuman ang blended learning. Kini samtang gihingusgan sa Department of Education ang pagpatuman sa 100% face-to-face classes sa katapusang bahin sa tuig. Ubos sa Order No. 34, tanang pampubliko og pribadong tunghaan kinahanglan nga mobalhin sa 5 kaadlaw nga personal nga klase matag semana sugod sa Nobyembre. Hinuon padayong hagit sa katumanan niini ang daghang mga isyu sama na lang sa igo nga gidaghanon sa mga lawak sa ringan ug uban pa. Nahisgutan sa mga opisyal sa gobyerno kung angaya na usab nga hunungon sa DepEd ang blended learning human sa Oktubre 31. Atol sa tigom, gihimugatan usab ni Marcos ang isyu sa internet connectivity, ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa nasod ug uban pang mga isyu nga mahimong makaapekto sa face-to-face classes. Apan kung dili masolusyonan ang panginahanglanon sa face-to-face classes, gitug-an ni Marcos na mapugos ang gobyerno nga ipadayon ang blended learning classes. Samtang gitugan usab ni Duterte kang Marcos nga mangandam ang DepEd sa plano kung unsay himuon human sa Oktubre 31. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sakop sa Hunta Probinsyal mihangyo sa Department of Education nga himuong sayon ang ipatumang lagda alang sa face-to-face classes. Kini human nakita ang kalisod ilabi na sa mga magtutudlo kabahin sa gipatumang health restrictions. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipaagi sa karesolusyon ang panawagan ni 3rd District Board Member John Ismael Borgoña sa Department of Education nga himuong sayon ang mga guidelines sa face-to-face classes. Dungan kini sa gilaw manghingpit nga pagpabalik sa naandang klase sulod sa classroom. Matud dini nga makuti ug dili praktikal ang mga laka nga gipatuman ubos ni kanhi Secretary Leonor Briones. Maong nasakripisyo matud pa ang kalidad sa edukasyon ngadto sa mga estudyante tungod sa kastrikto sa gipatumang mga lagda. Lisod di kayo i-comply nga mga department order nga para sa face-to-face. Mawito to mga teachers ning hangyo do nga unya na lang isugod ta ang klase. Hangyo sila ni Secretary ni VP Duterte pero mura padayon yun. Pipila sa mga lagda nga angayang ikonsiderar mao ang physical setup sulod sa classroom, armamente na usab ang health and safety protocol sa sulod. Samtang gipanginaut usab sa opisyal nga kung himuong patas usab ang pagtratar tali sa mga bakunado ug dili pa bakunado magtutudlo. Kiniuman nga nakita nini ang pag-antos sa ubang mga magtutudlo kinsang mo gasto pa sa pagpaubos sa COVID test aron magnegatibo ug makatrabaho sulod sa classroom. Obedient magunit mga teachers, so ako na lang ning karga sa ilahang tingog nga dapat dili burdensome, nga dili bugat para sa ato mga teachers ug dili pud bugat sa mga ginikanan, no? Kay mga ginikanan masay mga mo gasto pa ni. Makiangayon usab alang sa opisyal ang calendar nga gipagawa sa DepEd alang sa school year 2022-2023. Diin hingpit nga ipatuman ang klase in full capacity karon ng Nobyembre. Human napasar ang iyang resolusyon niadtong Lunes ato sa regular session, ipadala niya kini ngadto sa buhatan ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte sa kauluhan aron makonsiderar ang hangyo. Gian Navarro, CCTN News. Usa ka tunghaan sa dakbayan sa Mandawi padayon sa pagpangandam sa pag-abli sa klase karong Agosto ug pagsugod na sa enrollment sa sunod semana.
Ang tunghaan giingong mupatuman og emergency session sa pag-abli sa klase tungod sa kakuwang sa lawak saringan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Padayon sa pagpangandam ang Kanduman Elementary School sa siyudad sa Mandawi sa pag-abli unya sa klase karong Agosto 22. Sa kasamtangan, gipangandaman sa tunghaan ang pagsugod sa enrollment nga magsugod karong Hulyo 25. Andam na gyud mi sir kay sa pagkakaroon gi-assign na ang mga teachers nga mo kinsay mo enroll sa kindergarten, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Limpyo na kay na ang among arrangement sa mga teachers. Group nga mga bata sa buntag nasa sa hapon. So makaber hapon ang ihahang number of hours kay gikuan man na kanang sa tawag na gitun-an gyud maayo nga makaber ang 6 hours nga. Andam na usab ang ilang triage area. Din mo paubos sa body temperature check, mo fill up sa COVID-19 health assessment form o guban pa ang mga inahan nga mo pa-enroll sa ilang mga anak. Kinahanglan usab silang manghugas sa ilang kamot sa washing area nga naara sa ground sa tunghaan. Si Dakulan niingon usab nga mo patuman og emergency session ang tunghaan sa pagpatuman sa limited face-to-face classes tungod sa kakuwang sa lawak saringan. 8 ka classroom sa tunghaan ang naguba sa bagyong Odette. Hinuon na-assess na kini sa City Engineering Office. Di man lang kay ato ang concern, apil man ang mga ceiling. So murag natay kani duha ka classroom ang atong kuan diha na niya naa dito sa mga unom ka classroom nga sa 4-story building nato nga nadaot gid ang ceiling. Muna nga major repair gid siya, di gid siya da sa minor. Makahinumduman ang dakbayan sa Mandawi ni tagana og 20 milyones pesos alang sa pag-ayos sa mga nangaguba nga tunghaan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ikalimang adlaw sa pagpahigayon sa clearing operation sa Carbon Public Market, hapsay ug malinawon. Tinguha sa Cebu City Government nga mahuman ang clearing operation sa maong merkado nga gitinguhang palambuon sulod ning semanaha. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Pakig-istorya sa mga tag-iya sa stalls, bitad sa mga struktura ug kapulisan nga mipatuman sa kahapsay ug kalinaw. Maoy nakita sa Carbon Public Market subay na niining nagpadayon nga clearing operation sa dapit. Kahinumduman ang Cebu City Government ug ang Megawide Construction Corporation dunay joint venture agreement alang na sa pagpalambo sa naasoy nga merkado. Ang Pangulo sa Prevention, Restoration, Order, Beatification, Enhancement Control, Raquel Arce miingon, kung wala na'y resistance nga mahitabo karong simanaha, matud pa mahuman ang pagpahigayon nila og clearing operation. Nasayran nga na-clear na nila ang Freedom Park ingon man ang Warwick Barracks ug moabot sa 700 ka mga manindahay ang gipangitaan gyud og relocation kay gipaniguro sa syudad nga walay mga manindahay nga mawagtangan og panginabuhian. Sa ikalimang adlaw nga pagpahigayon og clearing operation dinhi sa Carbon Public Market paalang sa pagpalambo sa buong merkado, makita gihapon nato nga katong mga nagrally o mga nireklamo nga mga vendors na gihapon dining dapita. Sigon pa nila nga naa sila dinhi aron mabantayan nila nga walay mga kaubanan nila ang matud pa masakitan o kahamaangol apan gipaniguro karon sa ato ang Market Authority Division nga wala gyud masakitan na parang ilaha nga kalambuan sa maong merkado. Kung inyo ang madungog ang kusog nga sounds tungod kay na nasa lalisay dinhi apan wala ra hinuoy mga kumusyon nga nahitabo itandi na to mga niaging adlaw. For the information sa publiko nga naminaw o gitanaw, dili silang tanan vendor. Maihap lang sa kamot, sa akong kamot ang vendor. Kay walay vendor nga ma-affected kay naa sila'y kabalhinan. Tanan adunay kabalhinan. Kung naa magaling vendor, nag-wait and see kay hadlok lang sad nga mag-una-una kay basig masuko sila. No, ingon ana na siya ang setup. So, kung nakita ninyo kani nga mga vendors diri, they are katuning mga ni-abide sa ato kay mauman taning dia diri habig sa freedom. Pero pag ingon nga ibalhin, nibalhin dayon sila. Yeah. Dili, they will stay there. Mauna ilang relocation. Okay. Ha? Tanaw na gud ang gibuhat sa gobyerno. Dili malabay og dool perting $2 ang ilang kabalhinan. Ang ato lang gilihay nato sila diri kay mao ni ang working ground. Simbako og naaon niya yung mga kuan disgrasya mahitabo. Dili mapiktaran atong vendors. This is the one way. One way ni padung sa kuan kay reklamo man sad ang atong unit 1. Wa na makasud sakyanan. Sakyanan ni ang market ang vendors na diha. Oh, yeah, mag-perimeter man ang construction. Oh, mao ni siya.
human nga dunay mga manindahay nga mihulagway nga illegal matud pa ang gibuhat og pagguba sa syudad sa ilang mga istruktura nga walay court order. Apan si Arce mipasabot nga ang luna kun asa gitukod ang mga stalls kay iya sa gobyerno ug wala gikinahanglan matud pa ang court order kay dili man kini pribadong luna. Ang among hangyo sa kuan in behalf sa city government nga sa tanan siguro munisipyo syudad ang karbon na lang maoy wala pagyod mausab ang dagway. So ni ana ang inontang sinugdanan nga mausab na ni let's open to change. Na dili sila angay mahadlok kay dili ni siya privatization kapila ko ni dili ni privatization naa gihapon ang city government joint venture with Megawide. So dili sila mahadlok ay ang ilaha magod ang pakapat nga mosaka ang of course aduna jud kausaban sa rental. Pero dili na parehas kung adto ka sa mall, kung adto ka sa private nga establishments. Gobyerno gihapon ang magda. Desmay Padilla, CC10 News. Mosunod, 15 bilyones pesos madaginot sa gobyerno pinagi sa 4-piece cleansing sa DSWD. Kana uguban pa mga balita sa magbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, nakaduso na sa iyang report ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Social Welfare Secretary Erwin Tulfo. Kini sa gipahigayong cabinet meeting sa Malacañang labot sa gipatuman nga Pantawid Pamilyang Pilipino program sa gobyerno. Matod ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga sa report ni Tulfo ngadto sa presidente moabot sa 1.3 milyones ka mga beneficiaries ang makonsiderar nga dili na mga kabus. Gipasabot ni Angeles nga ang pagkatangtang sa ilang pangan sa listahan moabot sa 15 bilyones pesos ang madaginot usab sa gobyerno ubos sa maong programa. Tungod niini, posibleng mailisan kini og bag-ong mga pangan nga ngayang makapahimos sa maong programa. Opisyal nang ilunsad karong Hulyo 26 sa Department of Health kon DOH ang pinaslakas o ang booster campaign uban ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug mga local government units. Matod ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga katuyuan niini nga mabakunahan ang 90% sa target population sa senior citizen o A2. Ingon man mahatagan og booster ang 50% nga target population sa ikausa ka gatos ka adlaw sa bagong administrasyon. Dugang ni Vergere himuong available ang bakuna sa mga merkado, trabahoan, eskwelahan, transport terminals ug daghan pa. Subay niini gihangyo ni Vergere ang publiko nga mahimong kabahin sa Pinas Lakas campaign aron mas mulig-on ang immunity. Niduso og balaod nun si 6th District Congresswoman Daphne Lagun og ako Bisaya Party List Representative Sani Lagun ngadto sa Ubos Balay Balauranan nga nagtinguha sa pag-convert na sa lungsod sa Konsolasyon ngadto sa Osaka Syudad. Sa House Bill number 1324, giduso sa duha ka magbabalaod diin sila nagtuo nga kwalipikado na ang lungsod nga mahimong syudad tungod kay nakab-ot na niini ang income o population requirements sa usa ka component city. Nasayran nga niadtong tuig 2020, moabot na sa sobra 500 milyones ang kita sa lungsod sa Konsolasyon samtang dul-an na sa 150 mil ang populasyon niini. Kaya duman nga una nang gipangandoy sa mga lokal nga opisyal sa lungsod nga mahimo kining syudad apan napakya sila sa pagkabuot kaniadto tungod sa population o sa land area requirement. Mipahibalo ang Kapitolyo nga nagpabilin pangluwas sa African Swine Fever ang tibuok probinsya sa Sugbo. Base kini sa nahimong ASF zoning status nga gipagawa sa Bureau of Animal Industry ni adtong katapusang bahin sa Hunyo. Sa nahimo nilang anunsyo, gihatagan og dakong gibug-aton sa Kapitolyo ang pagpakig-alayon sa ubang mga stakeholders aron mapatuman ang mga border control measures. Mipahigayon og meeting ang
Provincial Veterinary Office ug ubang mga hingtungdang ahensya aron pagsubay sa mga laka nga gipatuman batok sa maong makamatay nga sakit. Nagpabilin ang entry ban sa mga baboy ug pork products gikan sa mga ASF infected areas. Ubos sa kasamtangang mga lagda ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Dili mo minus 4,000 ka mga debuto ang laumang makatambong sa ipahigayon nga Thanksgiving Mass alang ni Venerable Teofilo Camumot karong Hulyo 27 didto ni sa siyudad sa Karkar. Butang nga gipanginaot ni Cebu Archbishop Jose Palma ang kaluwasan ug kalampusan sa maong labing mahinungdanon nga selebrasyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Subsub na ang pagpangandam sa Archdiocese of Cebu ug Daughters of Saint Teresa alang sa solemne nga Thanksgiving Mass ngadto ni Venerable Teofilo Camumot. Ipahigayon kini karong Miyerkules, Hulyo 27 sa hapon dito sa New Saint Teresa Chapel sa Valladolid, Carcar City. Naumang pagasaksihan sa dili mo menos 4,000 ka mga deboto ang maong misa nga panguluhan ni Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown. Samtang basahon ni Cebu Archbishop Jose Palma ang decree sa Vatican nga nagproklamar sa Subuanong Arsobispo isip labing halangdon tungod sa heroic virtues. Pagasundan usab kini sa paghalad og buwak, inguman mga pag-ampo ug kanta ngadto sa lubnganan ni Camumot. Sumapa sa mga organizers nga kapin 2,000 ang nakarehistro ng daan aron makatambong. Samtang abli usab kini alang sa mga walk-in pilgrims gikan sa ubang bahin sa Sugbo ug kasilingan ng probinsya. Mong gisiguro nila ang kaluwasan sa venue human nakig-alayon sa LGU, ingon man kapulisan ug kasundaluhan. About security, full force about PNP, we have the AFP, the traffic enforcers, we have the TANODS, we have the CRV, and all the volunteers there. Full force kasi according to the mayor. Sa wala pang espesyal nga kasaulugan, ilusad usab sa Archdiocese of Cebu ang libro kabahin sa kinabuhi ni Arsobispo Camumot karong Lunes sa gabi, Hulyo 25. Espesyal ang maong libro gumikan kay ang unod nini mauusab ang nakabutang sa posisyo nga ilang nasumiter dito sa Vatican. Sa kasamtangan, seryoso ang ilang pagpangita og sugilanon sa mga milagro aron madokumento og masumiter dito sa Holy See. Alang usab kini sa gipangamuyo nga mamahimong santo ang maong arsobispo. So the interview lasted for about a year and the positio was written about 4 years, including the corrections in on the part of the dicastery of the Canonization of Saints. Gipanginaw ni Arsobispo Palma ang kalampusan sa Thanksgiving Mass isip bunga sa ilang mga pagpaningkamot ngadto ni Camumot. Alang niya, usa kini kadakong grasya alang sa Ginoo, ingon man lukop nasod ang pagtuboy ni Camumot isip labing halangdon tungod sa maayo niining mga buhat. Thank the Lord, and we continue to lift up this intention to God, even as we try in our utmost best, lain-laing capacity, to make this event truly memorable and truly a source of inspiration and grace natong tanan. Let's pray for this intention. Gian Navarro, CCTN News. Karong Lunes na ang unang State of the Nation's address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Unsa kaha ang isyu nga ganahan may isgutan sa SONA ug mga panghinaot sa pipila ka mga mandawehanon. Ato kining sayron sa report ni Mary Rose Sagarino. Si Darwin Gardon at taga Maynila apan kasamtangang nagpuyo sa syudad sa Mandawi ni Tugan nga supporter ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matud ni ini nga nakauyon ra siya sa pagduma ni Marcos apan mas malipay kung matuman ang saad ni ini nga pag-ubos sa presyo sa mga palitunon. Wala kasi suportado ko naman siya. Pero may gusto kang proyekto? Lahat naman ng proyekto niya okay naman sa akin yun. Kaya wala akong masasabi. Goods naman sa akin. May ina-expect ka na? Sana siguro lahat ng sinabi niya magawa. Tulad ng? Yung pag baba ng presyo ng mga bilihin, mga ganun. Tapos dagdag kita sa mga empleyado, ganun. Sama kang Gardon, si Jericho Yambao, taga Maynila apan temporaryong nagpuyo sa syudad sa Mandawi. Nang hinaot si Yambao nga patasan pa ang sweldo sa mga trabahante.
Para sa akin, lalo na sa mga employee na taasan yung sahod, na sinasabing tataasan yung sahod, sana matupad. Tsaka sa mga pagkain na sinasabi niya at pinapangako niya na, inahatag niya na proyekto na bababaan niya yung mga food industry. Yan lang. Yung presyo ng pagkain. Gawas sa pag-ubos sa presyo sa bugas nga gisaad ni Marcos nang hinautosab ang mga residente sa kahapsay ug kalinaw sa nasod. Yung gi-promise nga buhaton sa tuang country. Unsa man nga promise, ma'am? Like atong about atong sa agriculture. Kaya giingon daw nga maubos daw ang kuan. Itong mga presyo ko, no? Si Bongbong Marcos kay BBM sa ko, no? Ang ako lang kanang mao lang gyapon peace and order sa kuan sa nation, kanang protection sa mga na. So gusto og ma-fulfill niya katong yang gisaad nga sa pricing sa rights or moro jud na siya. Karong Lunes na ang unang State of the Nation's address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipahigayon kini sa batasang pambansa sa Quezon City. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, pagkasakmit sa mga tabletas nga ecstasy sa Barangay Pasil, gihangop sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Kana ug uban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, kapulisan sa Lakbayan sa Sugbo mihangop sa pagkasakmit sa mga tablitas nga ecstasy sa mga sakop sa PDEA 7 ug sa Bureau of Customs sa Barangay Pasil sa miaging adlaw. Mga arangan ug kahimtang sa kinabuhi ang kasagaran nga mga customer sa ecstasy. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihangop sa kapulisan sa syudad sa Sugbo ang pagkasakmit sa dulaan 3,000 ka mga tableta sa ecstasy sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Bureau of Customs o Interagency Drug Interdiction Task Group sa Ninoy Aquino International Airport sa Barangay Pasil nitong Lunes sa hapon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga lisod kayo dakpon ang mamaligyaay sa mga matang sa iligal nga drugas. Iyang gipasabot nga kasagaran sa mga customer sa ecstasy, mao kadto nga mga arangan ang kahimtang sa kinabuhi dili susama sa Shabu nga bisan kinsa na ang aga makapalit niini. Dugang ni Parilla nga nakong impact ang mao nga pagkasakmit sa ecstasy sanglit wala na kini makaabot pa sa merkado din sa tinubdan pa lang nakuha na kini sa mga operatiba. So ang ato sila sa usually ang kaning mga namaligyan they will not sell it unless kailan din sila. So muna that makes it difficult for us the PNP to arrest this, and it's good nga ang PDEA because they have contacts sa source palang daan nadakpa na siya, wala na siya ma-distribute. Sa ilahang monitoring kasagaran sa pagpahihot sa ecstasy na sa mga high-end nga mga imnanan, din kadto nga mga adunahan nga mga batan-on lang ang maka-afford nini. Lagip sila nga nakuha nga kasayuran mao aga mga party sa mga exclusive nga venue, din kadtong dili nila kaila, dili mamahimo nga makasulod. Usually hari na siya sa mga high-end bars, no? So wala gina siya sa kanang bisan asa lang nimo mapalit. Usually ana na siya sa mga drug party, mga parties, not drug parties, I'm sorry, mga parties, no? Usually naagi na siya diha. So you really find it difficult labi na sa mga high-end nga mga bars which is limited rasad ang ila. Sila mismo ang bars is limited ang ilahang makasud. Mahimangno sa kapulisan ngadto sa publiko nga ang paggamit sa party drugs peligro kini sa lampang lawas, salit maka-overdose kini ug pwedeng mamatay ang tao kung dili maagwanta sa lawas niini. Arnold Bustamante, CCTN News. Simulation exercise gipahigayon sa usa ka mall diha sa IT Park sa tuyo nga ma-activate ang emergency response team. Gihulagway sa Cebu City Fire Office nga pasado ang preparasyon ingon man performance sa mga establishments nga napahigayunan og simulation exercise ug mulambo pa kini. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla.
Tumong sa gipaygayon nga park-wide drill sa Cebu City Fire Office diha sa usa ka mall diha sa IT Park, mao ang pag-activate sa emergency response team sa mall. Aron kung dunay emerhensya sama sa sunog, kahibaw sila mo responde og hapsay ang ilang pagbuhat niini samtang nagpadulong pa ang kabombiruhan. Sigun sa tigpamaba sa Cebu City Fire Office, Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, mando gyud sa ilang City Fire Director Superintendent Reynaldo Inok nga hingusgan gyud ang pagpaygayon og simulation exercise ilabi na sa mga lugar nga dunay tag-as nga mga edipisyo. As atong nahisgutan sa unang mga panahon, no, ato ning gikuan, ato ning girotate ni nato diri sa ato ang area sa Ayala, sa uban nga mga lugar nga dunay mga high-rise buildings. So para sa panahon nga maigo gid ta og bako lang og dunay mga sunog nga mag-involve og high-rise building, andam tang maka in place ng ato ang operation, firefighting operation o rescue operation. Sa pagpaygayon sa simulation exercise, dunay gimuntar nga incident command post, gi-evaluate sa matod pa ang mga sakop sa emergency response team. Kanim gong mga dagkong mga edipisyo nga dunay 50 pataas nga mga personnel, doon na sila ERT or emergency response team, unya mo undergo na sila 40 hours training kanang certificate of competency. So that's lima na siya kaadlaw, no? Naglangkob na og basic life support, actual firefighting, rescue, ug uban pa nga mga first aid, uban nga mga kanang pag-responde sa panahon sa mga emerhensiya. So once mahuman na sila dapat in place ng ilahang team, ilang response team, muna ato ng i-evaluate good. Nakahuman na sila, doon natay another round of evaluation nga okay na bugid sila kanang napastay na sabtan na nakuha silang 40 hours nga training. Ginugatan ni SFO2 Villanueva nga sa pagpaygayon nila sa simulation exercise, pasado ang pagpangandam og performance sa mga establishments dungan sa pagbutyag nga mulambo pa kini. Decime Padilla, CCTV News. Cebu City Police Office nagkinahanglan og kapin 40 ka mga motorsiklo nga mo'y labing epektibo sa pagtubag og alarma. Kinihuman nga mibalik na usab og kabisi ang kadalanan dinhi sa syudad, bisan pa man og miubos na og 50% ang crime volume sa dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sa datos sa gipasigarbo sa kapulisan sa sudad sa Sugbo, mitibugso kanto sa 50% ang 8 focus crimes sa dakbayan sa miyagi semana kung kinitandi sa nanglamay nga mga buwan. Apan sa bunog ka mga krimen nga matala, ang labing taas nini mao ang theft tungod sa pagbalik na sa mga manglabnihay o sa mga salisigang diha sa mga dagkong tindahan. Atol sa pinline na forum, gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga sa sitwasyon karon sa sudad sa Sugbo, din mibalik na ang kahuot sa dagan sa mga sakinan, maglisod sila sa pag-abot sa crime scene tungod sa ka-traffic. Ang labing maayo nga gamiton mao ang motorsiklo sanglit ila na kini gigamit sa milabay nga mga katuigan. Dinado na sila motorcycle riding unit nga maoy unang mo responde kung adunay krimen o gamahimo kining epektibo sa pagsikop sa mga riding in tandem. Mato ni Parilla nga nagkinahanglan sila karon og 44 ka mga motorsiklo nga mahimong gamiton sa pagpatrolya, 20 nini alang sa special weapons and tactics SWAT, samtang tagduha ka unit sa 11 ka mga police stations. So the more motorcycles that we will put on the street, the more it is effective, because the mere presence it's as I have said, it is already a deterrent. So ma-prevent na nato ang occurrence sa crime with the more presence of our policemen on the street, and at the same time proactive ni siyang response just in case doon ay mga tawag sa alarma, no, ang atong motorcycle patrol can immediately respond to the crime. Bisan sa kakuwang sila nga mga gamit, mihimo sila papaagi nga maka-roving sa mga sununong bahin sa kabaranggayan, pinagi sa paggamit sa motorsiklo nga iya sa mga police personnel. Kinanggihimo atol sa pagsulbong sa kaso sa coronavirus nga nahimong epektibo sa pagdakop ngadto nga mula pa sa ordinansa sa syudad nga mao ang curfew o wala mutuman sa minimum health standard. So as of now, ato naman mo na ato ang programa sa PNP, it is more on proactive. So dispatching our personnel, all available personnel should be dispatched on the street to feel the people that the police is there.
police presence. Mapasalamato ng Cebu City Police Office sa kagamanan sa Dakbayan tungod sa gihatag nga suporta kanila sama silang gasolina o ang pagtukod sa 50 milyones pesos nga bagong building sulod sa kampo apan kung adunay ihatag ang mga bagong motorsiklo hangpon kini sa kapulisan sa Dakbayan. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Doon ay mga tao nga kuwang pagsalig sa ilang kaugalingon. Tungod nini, sila mubati away kapuslanan dinhi sa kalibutan. Tingali, ingon usab nini ang imong gibati karon. Way nagpakabana kanimo. Way hinungdan imong kinabuhi. Apan ako moingon, bisan unsa kaubos ang imong pagtanaw sa imong kaugalingon, ikaw bililhon alang sa Ginoo. Ang magbubuhat sa kalibutan mo ay nagbuhat usab kanimo. Ug dili mainungdanon kaniya ang imong kalampusan. Dili mainungdanon sa Ginoo ang nindot nimo mga piste ug ang taas nimong edukasyon nga dangkon. Ikaw mainungdanon tungod sa imong pagkaikaw. Mahal ang pagpalit niya kanimo. Ang iyang balang dugo mo'y bugtin ini. Ingunana ka mainungdanon ikaw alang kaniya. Higugma ka sa Ginoo, busa importante ka alang kaniya. Mungigsoon, mao kini ang lamdag karong adlaw alang kanato. Daghang salamat. Shalom. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.